आम ओडिशार सो कल्ड चतुर्थ स्तंभ बा कहिबा बिस्कुट मीडिया रे एबे गोटिए स्टोरी भिके पांड्यान को धर्मपत्नी सुजाता कार्तिकेय पांड्यान अवसर नेला परे सी तांको गति कुआडे सी कुआड़ को जिबे ओडिशा रे रहिबे ना पांड्यान को सहित विदेश ग्रस्त रे जिबे ए नै कि अनेक आलोचना पर्यालोचना करुछि आम ओडिशार गणमाध्यम जहा को हम बिस्कुट मीडिया भाबरे जानिचे किंतु एथि मध्यरे गोटे मीडिया संस्था भारी जोरे डरिकी अछि मु बुझी पारुनी ये जो सुजाता कार्तिकेय पांड्यान को से गणमाध्यम एते डरुछि काहीकि भविष्यतर चिंता ना आज्ञा आउ किछि आमर जो बांकीरू जाइकी केन्द्रापड़ा रे सांसद हेतिबा उठा चुलिया बैजयंत पंडार मालिकाना रे थिबा गणमाध्यम दुईटा गणमाध्यम संस्था ताकू गणमाध्यम संस्था तो कहूचे प्रकृत रे से गोटे आईटी सेल बा कहिबा बीजेपी रो प्रवक्ता साजी थिबा गोटे मीडिया संस्था के डेली न्यूज बाजुची जे भिके पांड्यान स्त्रींकर गति कुआडे किए कौन सोशल मीडिया रे पोस्ट कला किए को ग्रुप रे पोस्ट कला मते जहा लागुची राज्य रे आउ किछि समस्या नहीं आमे केवल ओटीवी खोलिबा कनक न्यूज खोलिबा न्यूज 18 खोलिबा देखिबा अर्गस खोलिबा तादरे देखिबा भिके पांड्यान को धर्मपत्नी जीवे कुआडे ताको स्त्री स्वामी को सहित जीवे ना नाही एई भली किछि खबर आपण देखिबे किंतु ये बैजयंत बाबू डरिकी काहीकि अछंती आपण जानिछंती ए जो उठा चुलिया बैजयंत पंडा जाईकी बीजेपी रे सांसद हेइचंती ताकर डर एया जे प्रकृत रे भिके पांड्यान कोठू ताकर धर्मपत्नी सुजाता कार्तिकेय पांड्यान ओडिशा पाई अधिक काम करिछन तांको अवदानटा आगे पांड्यान कोठू अधिक मु काहीकि कहूची आमे जदी गोटे घर भितर अनेक लोक को पाठशाठ पढ़ेबा से तांकर निजर फैमिली को नेकी से माने कोन स्ट्रेंथ हेकी रहिबे किंतु गोटे परिवार रे जदी गोटे महिलाटी शिक्षित हो गला आखि खोली गला बाहर को जाइकी विभिन्न काम करि परिला ताले से परिवार रो अनुव पूरा से चतुर्पार्श्व अंचल को से सजाड़ी दब कारण नारी सशक्त हेले आमे कहिताउ समाज सशक्त हबो भिके पांड्यान को धर्मपत्नी नित्य दिन परिश्रम करिकी निजर दिमाग खर्च करिकी माइंड खर्च करिकी जहा से उपलब्धि करिसंती ताको जीवन काल मध्य रे ताकू सबु लगेकी संघर्ष करिकी ओडिशार 70 रु 75 लाख महिला को गोटे चेन रे बांधिकी रखिथिले दीर्घ दिन धरी आ आज जहाकू भारतीय जनता पार्टी नेकी राजनीति करुची मिशन शक्ति से चेन रे जेते महिला थिले समस्ते आज सशक्त समाज को सुधारिबारे मध्य तांकर अवदान दिन को दिन बढ़ुची मु आगुरु कहिथिली मु जने अंकल आंटी को सहित जाइथिली पुरी सेठी जेतेबेले से दुई जण महिला हजी गले तांको पुओ मते कहिले जे आज्ञा टेंशन नवार नाही मो मां मिशन शक्ति रे अछि मो मां आसी कि ठीक जगह रे पहुंचीबो आ ठीक समय रे हमकु कॉल करबा आ सेया ही घटी थिला भिके पांड्यान को नै कि ओटीवी बारंबार डरुथला किंतु एबे कार्तिक पांड्यान तो राजनीति रे नाती भिके पांड्यान किंतु धर्मपत्नी केन्द्रापड़ारू बिलंग्स करती ताका बाप घर केन्द्रापड़ा आ बैजयंत पंडा को विरुद्ध रे कुआ जाउथला 2024 निर्वाचन रे ये सुजाता मैडम अवसर नै कि सांसद भाव रे प्रतिद्वंदिता कुआडे करि थांदे सेति पई पूरा किलबिल हे जाइथिले बैजयंत पंडा पूरा मनस्थ करि दैथिले जे मु सांसद भाव रे लड़ीबिनी मु कोन करिवि आइदर राज्यसभा जीवी नचेत मोर विधानसभा लड़ीबार अछि कारण तांकर दुईटी आशा थिला आइदर से केंद्र मंत्रीटे हेबे नचेत जदी हाथी सुना कलश ढाली दब सी मुख्यमंत्रीटे हेई जिबे तांकर सेते आज्ञा नथाउ पछे गुण देहरे किंतु सी निजको भाबंती से मुख्यमंत्री मेटेरियल ओडिसा रे अनेक नेता अछंती केन्द्रापड़ा रे मध्ये 3-4 जण नेता अछंती से निजको भारी मुख्यमंत्री मेटेरियल भाबी भाबी तांकर जीवन काल सरी गलानी किंतु बैजयंत पंडा एबे भारी चिंता रे अछंती जदि कार्तिक पांड्यान को धर्मपत्नी सुजाता कार्तिक पांड्यान बिजू जनता दल रे जोग देई देले ताले तांको कैरियर खत्म हे जिवो सी केन्द्रापड़ा रु जाईकी लड़ीबे प्रथमतः राजनीति रे केही पाद थापिले निर्वाचन लड़ीबा पाई हो बा
କାହାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହଉ ରାଜନୀତିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି କାହାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, କିଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆସିବେ ରାଜନୀତିକୁ, କିଛି ଖରାପ ହବ କି? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଯଦି ଗୋଟେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବଦନାମ କାହିଁକି କରୁଛି? ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହବାଟା କଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାପ କି? ଆଇଏଏସ୍ ହେଇକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି କାମ କରିବା କଣ ପାପ କି? ଆପଣ ନୀତିଶ କୁମାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଦବଦବା ରହିଛି। କାରଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ପାଠ ପଢିକି ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ନଲେଜକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଛନ୍ତି। କଣ ଦରକାର ନାହିଁ, କଣ ସବୁ ହେଇସାରିଛି, କଣ ସବୁ ହବା ଦରକାର, ଏ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରନ୍ତି, ସରକାରକୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଇ ନୀତିଶ ସହିତ ଅଛି, ସେଇ ନାଇଡୁ ସହିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ବଦନାମ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଅବସର ନେଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଇଏ ଅବସର ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡୁ ନାହିଁ। ପଣ୍ଡା ବାବୁ ବିଳି ବିଳେଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଉଠାଚୁଲିଆ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି କହିଲି ଏ ଉଠାଚୁଲିଆ ଟ୍ରେନଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଆପଣ ବାଙ୍କିରୁ ଯାଇକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଲା, ଆପଣ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଧୋକା ଦେଇକି ନିଜର କମ୍ପାନୀକୁ ନେଇକି ବାହାରେ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାହାରେ। କାରଣ ମଦ ବେପାରଟେ ହବ। ଆସୁଛି ଭିଡିଓ ସେ ଉପରେ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦମ୍ପତି ଯେତିକି କାମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବେ କି? ରାଜନୀତି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାଲି ସରକାରରେ ଥିଲା, ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରରେ ଅଛି। କାଲିକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯଦି କୃପା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଥିବ, ନବୀନ ବାବୁ ପୁଣି ଥରେ ଶାସନକୁ ଫେରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯୋଜନା ମାନ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଟା କାହା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ନବୀନ ବାବୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ କଣ ଯାଇକି ଟଙ୍କା ନଉଥିଲେ ନା ଟଙ୍କା ରଖିକି ସେଠି ନିଜର ଜମାପୁଞ୍ଜି ବଢଉଥିଲେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର 70 ଲକ୍ଷରୁ 75 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସଶକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଏଜେଣ୍ଡା, ସେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଛାଡନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଆଜ୍ଞା କଣ କରିଛନ୍ତି, ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଧାୟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ, ଅନ୍ ଦ ରେକର୍ଡ, ସେ କେତେ ଅସଭ୍ୟ କଥା କହିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ। ଏଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜଣେ ସଂସଦ ବେପାରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଲିଙ୍ଗ ବାବୁ, ଯୋଉ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭୁଲ, ସେ ଆଜ୍ଞା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମା ଭଉଣୀ କରିକି ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଭଳି ପାର୍ଟି କେମିତି ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବ? କିନ୍ତୁ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେ ନା ଆଜ୍ଞା ସିଏ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯୋଉ ଡରିକି ଖପ୍ ଖପ୍ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଆମକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ 2ଟା ପାଦ ଚଟା ବିସ୍କୁଟ ମିଡିଆ ରହିଲା, ତାର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି, ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମିତି ଡର ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କାହା ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଜୀବନରେ, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କାହା ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢେଇବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ବସନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ମାଡି ବସନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଉଠାଚୁଲିଆ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏତେ ଡରନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ ନା ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଭଳି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଲା ପରେ ତମର ତ ମନରୁ ତାଙ୍କ କଥାଟି ଯାଉନି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷରେ ଏଇ 25 ମସିହାରେ ତମେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ଭୁଲିକି ଓଡ଼ିଶାର ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଧରିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ 2ଟି ଭିଡିଓ ଆସୁଛି। ସେ 2ଟି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଏ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମର
मुखा खोलिकी रखिदेवी आपण मैंने सब्सक्राइब करिकी रखंतु एवं मतामत दियंतु भिके पांड्यान को धर्मपत्नी जहाँ सब ओडिशा माटी पे ओडिशार विकास पई विशेष करी ग्रामांचलर महिलांकर विकास पई जेते से योजना करछन्ती जेते परिश्रम करिछन्ती तांकु आमे धन्यवाद दबा ना नाही। नमस्कार।